आफताब इकबाल साहब को हाल ही में सारी टीम छोड़कर आ गई है। और जब छोड़ देता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। आफताब इकबाल साहब ने मुझे उसी वक्त मैसेज किया, फिर मेरी उनसे बात हुई कि आपने परेशान नहीं होना। हसन मुराद के साथ क्या धोखा हुआ, आफताब नामी शख्स ने कैसे उसके साथ धोखा किया, आफताब इकबाल के साथ कितना अरसा काम किया और आफताब इकबाल को क्यों छोड़ा था। इसके अलावा आफताब इकबाल की टीम में से कुछ मेंबरान आफताब इकबाल को छोड़ गए हैं, उनके बारे में हसन मुराद क्या राय रखता है और उनके लिए क्या पैगाम उन्होंने जारी किया, ये सब कुछ आज ही की वीडियो में हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि हसन मुराद आफताब इकबाल को क्या समझते हैं। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। आफताब इकबाल साहब को हाल ही में सारी टीम छोड़कर आ गई है। और जब छोड़ देता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। आफताब इकबाल साहब ने मुझे उसी वक्त मैसेज किया, फिर मेरी उनसे बात हुई कि आपने परेशान नहीं होना। 40 सालों में पहली दफ़ा हुआ कि हसन मुराद कंट्रोवर्शियल होकर इस तरह आज बैठा हो। कीड़ा है ना इस सोशल मीडिया का, यूट्यूब पे या टेक्निकल, वो पता नहीं बीच में क्या जिगजैग कर रहा है या क्या उसके मकासद है। हाल ही में इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है। वो फ्रॉड कैसे पेश आया, इनके यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया, कई यूट्यूब चैनल्स ने इनके इंटरव्यूज़ किए, लेकिन उन इंटरव्यूज़ का इन्हीं से जानेंगे क्या इन्हें कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। इसके अलावा दीगर कमेडियंस ने भी इनके साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन क्या उस इजहार यकजहती का इन्हें बेनिफिट हुआ? तमाम तर सवालों का जवाब देंगे दी वन एंड ओनली हसन मुराद साहब। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं। अभी तक अर्निंग वाला मामला 3 सालों में नहीं हुआ। 3 सालों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, और जो कुछ भी था 3 सालों की कमाई वो उसी अकाउंट में थी जो कि हमारा था, जो अकाउंट उसके नाम था। चूँकि मोनेटाइज वहाँ से अमेरिका से हुआ था, और ये आफताब मुश्तबा जो अमेरिकन नेशनल हैकर है, जो उसने उसके पास ये सारा, और मैं और 50-50 के पार्टनर थे। तो हम लोग ये था कि एक ह्यूज अमाउंट निकाल के फिर आगे फ़िल्म का कुछ और प्रोजेक्ट्स थे तो वो हमने करने थे। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि इसके तमाम अखराजात जितने भी इस पे एक्सपेंडिचर्स 3 सालों में आए वो पहले निकालेंगे, और उसका प्रॉफिट जो हम आगे इन्वेस्ट करेंगे। पुरानी दोस्ती नहीं थी, ये इसी दौरान जब मैंने ये दफ्तर शुरू किया और यहाँ पे इसको सारा ऑफिशियली सेटलमेंट की, को मैंने 22-25 लाख रुपया यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की। वो सारा करने के बाद फिर एक कैमरा, लाइट्स, ये वो लेना देना कुछ सामान मैंने लिया। इसी दौरान उससे मुलाकात हुई। मुलाकात क्या कि किसी आर्टिस्ट साथी के रेफरेंस से वो आया था, वो भी मेरे पास आया ना। वो एक्चुअली चक्कर में ये खा गया कि वो कह रहा था कि मैं आर्ट लवर आदमी हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी कमाया है, सब सेटल है, आपने भी माशाल्लाह बड़ा काम किया है, तो आपका जो कॉज है, क्योंकि बेटा पैसे इसलिए नहीं निकाले इसमें से कि वैसे तो एक सिलसिला चल रहा था मेरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप भी आज भी चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो वो है कि ये पैसे एक तरह से मैं चाह रहा था कि इसी फलाह बहबूद में ही, अब ये मत जानिएगा कि ये हो गया तो मैं ये कह रहा हूँ, बाखुदा हम ये मेरे सब दोस्तों को यहाँ ऑफिस में जो आते भी हैं आर्टिस्ट, उनको सबको पता है कि ये हम लोग ना एक अमाउंट इकट्ठी कर रहे थे। यानी कि ये जो है ना अपना ऑफिस, ये एक्चुअली ओल्ड एज होम नहीं जैसे होता, कौन सा ऐसा बंदा जिस पे सभी एतबार करते हैं, फिर इसका कॉज क्या है, ये वो सारा कुछ देख के ना वो प्री प्लान्ड आया था मेरे पास, और उसने वही बातें की जो मेरा एक एम था, टालता रहा। तो 3 साल से वो बस जब वो सारे हिसाब किताब, सारे लेजर्स वगैरह सब उसको पहुंचा दिए गए, सब क्लियर था मामला। अब उसने पैसे देने थे, तो उसी जो देने थे उसी 2 दिनों के दौरान उसने ये मेरे मोबाइल से सारा ट्रांसफ़र करके, इन नहीं था कि ये मेरे लाए हुए बच्चे जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ और जिनके दुख सुख का मैं साथी हूँ, वो भी ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। आफताब इकबाल साहब को हाल ही में सारी टीम छोड़कर आ गई है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ ऐसा। इस बारे में एज अ कमेंटर आप क्या राय रखते हैं? बेटा देखो, मैं एक बात आपको बताऊं कि आप हर चीज़ से लड़ सकते हो, अल्लाह के करम से नहीं लड़ सकते। बाज़ दफ़ा होता है कि अल्लाह पाक किसी ऐसी चीज़ को देखते हुए वो ना किसी इंसान को अनायत कर देते हैं। आफताब इकबाल साहब को जो अल्लाह पाक ने अनायत किया ना, हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं मैं जिसको इज़्ज़त देता हूँ उसकी इज़्ज़त करो।
اللہ پاک نے ان کو جو عنایت کی ہے نا، جو میں نے دیکھا، میں نے ان کے ساتھ نا 1 مہینہ کام کیا تھا جب وہ خبرناک کر رہے تھے. اس کے بعد وہ خبرناک سے آگے چلے گئے. پھر وہ آئے اپنا یہ نعیم بخاری صاحب، وہ اینکر ہوئے. پھر عائشہ جہاں سے وہ، بہرحال میں 6-7 سال میں نے پھر جیو پہ کام کیا، لیکن 1 مہینہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. میں نے جو ان کو دیکھا نا، وہ ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو ٹیچرز تھے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے تھے، بہت پلائٹ اور دوستانہ تھا. اور لیکن بہت 2-3 ایسے تھے جو بڑے سخت مزاج تھے، وہ بہت ڈانٹتے تھے. انہی سبجیکٹس میں سے نمبر اچھے آئے ہیں، جس میں وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی رہتی تھی، جس میں ذرا دوستانہ تھا، اس میں ہم لوگ بھی تھوڑا سا ایزی ہو جاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ وہ آفتاب اقبال صاحب کو جو میں نے دیکھا، میں نے 1 مہینہ اس نیت سے کام کیا. میں نے کہا یار اس بندے پہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ ایک استاد آدمی ہے. میں نے پھر کلاسز کے طور پہ، جیسے میں کلاس اٹینڈ کرتا تھا نا، میں نے اس طرح ان کے ساتھ کام کیا. اور یہ ہے کہ جیسے فیلڈ میں امان اللہ صاحب، ایک آپ کے ابو، میں انہیں کہتا تھا کہ یہ ایک ایسے پارس ہیں کہ ان کے ساتھ جس نے رگڑ کھائی وہ سونا ہو گیا. یہ قدرت کمال دیتی ہے. اچھا، آفتاب اقبال صاحب کا بھی میں ایسے ہی کہوں گا کہ اب اس کرم کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ سخت مزاج ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. اس میں آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کریں یا نہیں کریں، جیسے بہت سارے آرٹسٹ آ گئے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ کام جب ہو رہا ہوتا نا کوئی بھی آرٹسٹ، تو وہ ایک دم سے پبلک کی نظر میں سوشل میڈیا پہ وہ ڈسکس ضرور ہوتا ہے، اور جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے بعض نا بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے تو اڑان بڑھتا ہے نا، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے کندھے سے گرتا ہے تو وہ پھر بیلنس نہیں رکھتا. وہ پھر ہوا میں سے نیچے آتا ہے، تو پھر جب گرنے لگتا ہے تو بعض اوپر سے ڈائیو کر کے نیچے سے آ کے پھر اسے دبوچ کے اوپر لے جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ قدرت کا ہے کہ اسی طرح ہے، جب اس کے پنکھ نکل آتے ہیں تو وہ اس کی جگہ پھر وہ بھرپور ایک عقاب ہوتا ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. جنہوں نے چھوڑا تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ پرابلم وہ سمجھتے ہوں گے. اور دوسرا ایسا ہی ہے ہماری اس فیلڈ میں. میں ایک بات بتاؤں کہ وہ چونکہ آپ کے ابو نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، ان کا معاملہ وہ مجھے پتا ہے وہ کچھ اور ہی تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. لیکن باقی یہ ہے کہ یہ اس فیلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھی یہ آگے جانا ہے کسی فیلڈ میں بھی. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے سے تو آگے جانا ہوتا ہے. تو ایک جگہ پانی رکا رہے تو اس میں کائی لگ جاتی ہے. بہتا پانی کہتے پاک ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان کو یہ جو اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا، بہتے رہنا چاہیے، آگے اپنی منزلیں طے کرتے جانا.